যতন দ্বীপৰ কাহাম খাজেনি তাহুকটাই বুকুকচং স্পেশাল লাইফ কাছে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু তিনে কক সানাবাগি মা ফাইকা নরক যতন সাইমনো তিনি ক্লেম এন্ড অবজেকশন সিনি অনগোয়িং যে ইলেকট্রাল রুল এক্সারসাইজ দাবি আপত্তি নিবাগিনে তিনি লাস্ট ডেট নরক সাইমাংকা সিনি এডিসি ইলেকশন নিবাগিনাই অন 13 of this month ফাইনাল ইলেকট্রাল রুল ফাইনাল ভোটার লিস্ট পাবলিশ নাই নরক যতন সাইমানো যে স্টেট গভর্নমেন্ট খুব চালাকি খুব বড় রেগিং খাইনানি বাগিনাই কাহাম के वान्स की वेल प्लान ओले डिजाइन खलाइने बरक इलेक्शन न खाइनेन बागी बरक साइटोका बरक सुप्रीम कोर्ट कैसा एफिडेविट रखा जे 1 October 2025 अबने बेस खलाइनाय जों इलेक्शन न सिनि अ भोटार बाइनो इलेक्शन खलाइनाय बुसकांनि जनरल इलेक्शन टू एडीसी टाउटा मुनुकजाका विभिन्न पोलिंग स्टेशन स्पेशली बॉर्डरिंग एरिया एडीसी ताई नॉन एडीसी एरिया नि बिसिंगो आवाहाके इलेक्टोरल रूलो नॉन एडीसी नि बरकनो सिनी इलेक्टोरल रूलो पोलिंग स्टेशन नो बुमुंग डाका बेलाय केनो सामुंग सित्रा बेलाय केनो इलिगेली डेमोक्रेसी नो मर्डर खाइनिन बो अमो एकटा कुशल इंडियन नि जे फेयर एंड पीस एंड फेयर खाइनानि आ जागाव बरनि इंटेंशन क्रुइ आबनि बागिनो नरक साइमांखाना विभिन्न ब्लग स्पेशली करमचरा सामनु एमनकि आमतली गुलाका डिचोरिराम रग नॉन एडीसी बुटानो एंड रूल खाइया एट द सेम टाइम सिं जरा पॉलिटिकल प्लेयर इन रेस्पेक्टिव निनी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम स्पेशली सिंसिरी तिप्रामथानि बरकते सजाक मांगनाय जों बार बार सावजे एवरी कैलेंडर ईयर इलेक्टोरल रूल पब्लिशिंग एसेंबली नि 5 तारिख जानुवारी जदिव अब बेस ऑन फर्स्ट जानुवारी 1 तारिख जानुवारी 1 जानुवारी फर्स्ट डे ऑफ जानुवारी और दिनोंगो हाइपेनो 5 तारिख नॉर्मली पब्लिश खाइ दङ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि गाइडेंस इन एवरी स्टेट ऑफ बिनी इलेक्शन विभाग रो अबनो पब्लिश खलै इन एवरी स्टेट के सीनियर अब ताकलाय तमो इलेक्शन और एडीसी नाय सेग्रीगेट खाइनाय असेंबली इलेक्शन इज ए भोटार प्रजाताक असेंबली सेगमेंट नि अबनो नाहारिनाय एडीसी नि कन्स्टिट्युएंसी ओ तालांजाकनाय गतामुनु खादाबो कौमा जागावो आपतिखे इलीगल भोटार फ्रॉम नॉन एडीसी एरिया কোনো জায়গা 500 600 700 1000 2000 কিংবা জাংমানি নাম্বার সিনি যারা বুথ লেভেল কমিটি রক বুথ লেভেল কমিটি মানে পুলিং স্টেশন ওয়াইজ যে কমিটি তমনি ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ তাই এভরি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি বা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি যে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি বড় ক্লাব খাইনাই অবতিরংনা কাহামকা যাচাই খালাইনাই নাই যদি আপনি মানজা খাंखांके फाइन आउट खाइदी अबनो नाई जों रिटार्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एमनकि स्टेट इलेक्शन कमिशन नो अबनो जों मारनाय अबनि बगि जों ताबो तिनि साइटटा पांचटा जरावो जे टाइम दं सुबेलाय खनो जरा कम आं गाबोन बगिनो लाइव मा फायगा जे सिनि जत पॉलिटिकल प्लेयर इन डिफरेंट पोलिंग स्टेशन अंडर एडीसी एरिया बरना आं कबुना मुसुङो सिनि एडीसी एरिया नि जत सिनि लीडर्स दङ आपति मानजाके दाक्ति रिटार्निंग ऑफिसर नि थानिवो एसडीएम नि थानिवो थांगिनाय फॉर्म 8 सह रिटेन कैसा एप्लीकेशन सरिनाय पार्ट नंबर आतटा अ जागाव म भोटार तालिकाव बुमुं फाइकाव सम्पूर्ण नॉन एडीसी नि बरक आर बरनि बुमुंनो फुंदि थांनाय लोकसभा इलेक्शन 2024 लोकसभा इलेक्शन बने परे 2025 नि जे जानुवारी भोटार तालिकाव बनि भोटार बो जागा तंग आबनो नाइनाय आ जागा मेंशन खाइदि बनि भोटार अ जागानि न बाहाकर फाइका म एडीसी अबरक जे रेगिंग अबन एकटा कुशल जे नॉन एडीसी बरन दाउइनाय इलेक्शन
বুট রিনানি অন্যায়ভাবে যেটা বড় কুবুন দল মেসানানি একটা কুশল এবং ষড়যন্ত্র এবং বড়নি যে চক্রান্ত বড় চক্রান্ত ব্যর্থ খাইনানি বাগিনাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমপ্লিট মারে নাই ফর্ম 8 আও মুজনারেডি আর मा खाइनाय इन एडिशन जे द्रगस्त कायसा मासिने जे आसा सिरियल नम्बर मरो अ जागानि से बुटार अरबर एडिसिनि बरगिया बन डिलीट मा खाइनाय अबसिनि तरफ থেকে पार्टी तरफ থেকে সামিট খাইনান বাগিনাই যত লিডার্স যত এডিসি কনস্টিটুয়েন্সিনি সমস্ত লিডার্স YTF TWF ত্রিপুরা মথা যত কোপারেট খাইদি আর ইলিগাল বুটার ডিলিট খাইনান বাগিনাই যতন ক্লেমেন্ট অবজেকশন নিজের টাইম তমনি বিসিঙ্গ ডেট টাইম তমন বিসিঙ্গ জমারে যতন হামবাই খুলুমবাক্যা যতন বেস্ট উইসেস নরন যতন হামবাই খুলুমবাক্যা